¿Qué tal, gente? Aquí Shumi917 comentando. Y bueno, vamos a seguir aquí en un nuevo episodio de Mass Effect. Y teníamos que ir ahora... Teníamos que ir al consejo, ¿no? Al consejo de sabios. Pues vamos para allá, pues... Excuse me, Commander Shepard. Could you spare a moment of your time? A ver, ¿este qué quiere? Una Commander secundaria. Shepard, my name is Samesh Bhatia. Forgive the intrusion, but I have nowhere else to turn. A lot of people want my help these days. What makes you special? My wife was a Marine. She was in the 212 on Eden Prime. I've requested that my wife's body be returned to me for cremation, but the military has refused my request. Why did they refuse your request? There's got to be some reason. I don't know. All I know is that they have declared it impossible for my wife to be returned to me. We'll look into it. The man in charge of my case is Mr. Bosker. When I last saw him, he was in the expensive bar over there. Thank you for your time. I just want to give my wife a proper funeral, and the respect she deserves. Bueno, pues vamos a ayudarlo ya que estamos. Aparte es aquí al lado, creo. Carga, carga. Será un... Bosker era este. Hello, Commander. Can I get you something? You know who I am? Your arrival created a bigger-than-average stir among the diplomats and hangers-on around here. There's always something new happening around here. I could fill you in on some points of interest if you'd like. What's going on around here? Well, you found the embassies, not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, Shaira, esa es una serie markets one level que había below. For entertainment, I una misión tried secundaria que te la Flux podías or zumbar Chorus Deck. incluso. Pero no era este, este es el barman. Goodbye. So long, Commander. Have a pleasant day. ¿Dónde está el notas con el que tenía que hablar el póster ese? Ah, es este, joder. My goodness, you're Commander Shepard. Your activities made for quite a briefing in the diplomatic corps. Is there something I can do to assist you? You can cut the red tape for a grieving husband. I want you to release the body of Nirali Bhatia. Commander, nothing would make me happier. I'm afraid, though, that it's not quite that simple. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Bhatia no doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. I don't care how badly the Geth mangled the body. It's the husband's right to claim her. We are not holding Nirali Bhatia's body out of discretion. We are, frankly, holding the body for research. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Respectfully, Serviceman Bhatia may save more lives in death than she did in life. Mira, aquí tengo dos opciones que no puedo marcar, ¿ves? I'll tell Samesh. Next time you cut up a dead soldier, at least tell her husband the truth. That was just the reaction we were hoping to avoid, Commander. But if you think it will help, tell Mr. Bhatia the truth. Perhaps he will understand. Please let me know if you have any other questions. Tareas, estas son las secundarias. Vuelta a casa. Habla con el diplomático. ¿Y la petición de la reportera? Ah, amigo, el disco que cogí de... El disco que cogí, esta es la del ordenador. El disco que cogí del puño este. Hay una misión secundaria de la reportera, pero joder, no hablé con ella. This place seems strange. I wish there were more humans around.
Hello, Commander. Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? They're running medical studies on Nirali. That's why they won't release the body. Tests? They're holding my wife's body for tests. My wife served the Alliance faithfully. She gave her life for humanity. And this is how they repay her. It is unacceptable. I'll let you know what I can do. Thank you. Please let me know what can be done. ¿Y qué coño hago? O sea, yo la otra vez que había hecho esta secundaria... No ves, por eso paso... Quería evitar las secundarias. A ver... Hombre, ahora ya que la empecé... Habla con el diplomático. He escuchado las razones que tiene el señor Bosker para quedarse el cuerpo. Tendrás que usar encanto o intimidación para convencer a uno de los hombres para que entre en razón. Pues igual sí que era ahí en el garito. Se va a cagar, hombre, el diplomático. O sea, mola en el 2 que a veces cuando tomas el lado de la rebeldía te aparecen unos iconos que son ya de actuar en plan virtud o rebeldía, y a veces le das a rebeldía y le mete un tortazo ya a la P. Hello again, Commander. Can I help you? You've got no legal right to keep the body, and I know you don't want this to go public. The military has made its choice, and it believes that gaining new technology is worth inconveniencing people like Mr. Bhatia. Studying Nirali Bhatia's body could save the lives of countless soldiers. I can't release her. You gotta have a lot of bodies. Can't you release one? Very few bodies had this new type of weapon damage, and very few were in good enough condition to study. Joder, no hay manera, ¿eh? Beyond that, Commander, we need as many bodies as we can to get a reasonable sample size. Pues nada, ya volveré, hombre, cuando tenga rebeldía. No te preocupes. Qué hijo puta. Claro, es que igual era para hacerla más adelante, esta, no ahora. Pero bueno, ya iré a hablar con él después. Porque aquí una vez que las inicias, las misiones secundarias puedes tardar 10 horas que las puedes acabar. En el 3, por ejemplo, que es uno de los fallos que tiene, las misiones secundarias solo te duran cierto tiempo. Es decir, que una vez que la inicias tienes un tiempo limitado. No sabes cuál es realmente, pero tienes un tiempo limitado para hacerlas. Y si no, pues el pavo desaparece y ahí te queda la misión. Y en el 3 son muy importantes las misiones secundarias. ¿Y yo dónde coño estoy yendo? Sí, voy bien por aquí. Nah, voy a pasar de las secundarias. Ya veis que son así de ese tipo de hacer favorcitos por ahí y tal. Aquí hay otra. Así que vamos a ir pasando. Mira el traje de la Tali. Que los cuarianos estos tienen los trajes porque... No sé por qué era, porque tienen como una especie de hipersensibilidad a las enfermedades. Y el traje este que lleva es hermético. Si se lo quitara, enfermaría. Una rayada así rara. Estos fueron los que crearon a los Geth, a los sintéticos que se veían al principio. Y bueno, una vez que los crearon, al poco tiempo se rebelaron y los echaron de su propio planeta. Por eso ahora los cuarianos estos viven con una especie de flota espacial que va viajando por ahí por el espacio adelante. No tienen planeta de origen. Bueno, lo tienen, pero está ocupado por los sintéticos, vamos. Dato friki que dejó caer ahí. Para arriba. Hombre, la verdad es que el universo que montaron en este juego, que es así un rollo tipo Star Wars,
con la hostia de razas, planetas y tal. La verdad es que está muy muy currado. Ya os digo que para mí con diferencia es la mejor saga de esta generación de consolas, pero con diferencia. Come on. Udine is presenting the Quarians' evidence to the Council. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. You wanted proof? There it is. This evidence is irrefutable, Ambassador. Saren will be stripped of his Spectre status, and all efforts will be made to bring him in to answer for his crimes. I recognize the other voice, the one speaking with Saren. Matriarch Benezia. Who is she? Matriarchs are powerful Athari who have entered the final stage of their lives. Revered for their wisdom and experience, they serve as guides and mentors to my people. Matriarch Benezia is a powerful biotic, and she had many followers. She will make a formidable ally for Saren. I'm more interested in the Reapers. What do you know about them? Only what was extracted from the Geth's memory core. The Reapers were an ancient race of machines that wiped out the Protheans. Then they vanished. The Geth believe the Reapers are gods, and Saren is the prophet for their return. We think the conduit is the key to bringing them back. Saren's searching for it. That's why he attacked Eden Prime. Do we even know what this conduit is? Saren thinks it can bring back the Reapers. That's bad enough. Listen to what you're saying. Saren wants to bring back the machines that wiped out all life in the galaxy? Impossible. It has to be. Where did the Reapers go? Why did they vanish? How come we found no trace of their existence? If they were real, we'd have found something. I tried to warn you about Saren and you refused to face the truth. Don't make the same mistake again. This is different. You proved Saren betrayed the Council. We all agree he's using the Geth to search for the conduit, but we don't really know why. The Reapers are obviously just a myth, Commander. A convenient lie to cover Saren's true purpose. A legend he is using to bend the Geth to his will. 50,000 years ago, the Reapers wiped out all galactic civilization. If Saren finds the conduit, it will happen again. Saren is a rogue agent on the run for his life. He no longer has the rights or resources of a Spectre. The Council has stripped him of his position. That is not good enough. You know he's hiding somewhere in the Traverse. Send your fleet in! A fleet cannot track down one man. A Citadel fleet could secure the entire region, keep the Geth from attacking any more of our colonies. Or it could trigger a war with the Terminus systems. We won't be dragged into a galactic confrontation over a few dozen human colonies. Joder, no hay manera, macho. Every time humanity asks for help, you ignore us. Shepard's right. I'm sick of this council and its anti-human bull... Ambassador, there is another solution. A way to stop Saren that does not require fleets or armies. No, it's too soon. Humanity is not ready for the responsibilities that come with joining the Spectres. It was a Turian Spectre who betrayed this council, and it was a human who exposed him. I have earned this. Commander Shepard, step forward. Como murmullan las gentes. It is the decision of the Council that you be granted all the powers and privileges of the Special Tactics and Reconnaissance Branch of the Citadel. Spectres are not trained, but chosen. Individuals forged in the fire of service and battle. Those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the Council, instruments of our will. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace, both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. You are the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species.
Bueno, vamos a darle las gracias. I'm honored, Counselor. No vamos a ser We're macarras sending you aquí into the tampoco. Traverse after Saren. He's a fugitive from justice, so you are authorized to use any means necessary to apprehend or eliminate him. Any idea where to find him? We will forward any relevant files to Ambassador Udina. This meeting of the Council is adjourned. Congratulations, Commander. We've got a lot of work to do, Shepard. You're going to need a ship, a crew, supplies. You'll get access to special equipment and training now. You should go down to the CSEC Academy and speak to the Spectre Requisitions Officer. Anderson, come with me. I'll need your help to set all this up. I thought the ambassador would be a little more grateful. He didn't even thank you. What do you expect from a politician? Come on. Right behind you, Shepard. Entrenamiento de espectros. Han activado los talentos de encanto e intimidación. Ah, es que aún no los tenía, joder. ¿Cómo que no? Sí que los tenía, ¿cómo que no? Ah, bueno, aumentaron más, eso sí. Intimidación a bloque, venga. Aumenta el precio de vender objetos en las tiendas. Seguro que ahora voy a hablarle al otro payaso y le devuelve el cuerpo, ya verás. Entrenamiento de aspecto. Aumenta la salud 5%, la puntería máxima un 2%, regenera un 0,4 el escudo. Pues venga, vamos a darle estos dos. ¿Y estos qué? Venga, fusiles de asalto. Mira, este ya puedo usar el franco. Vamos a ponerle decodificación, porque este es el que voy a llevar la mayoría de las veces. Y a Tali... No, Tali es de una... Es de una clase que es como de ingeniero, que puede usar así rayadas de electrónica y cosas así, pirateo. Vamos a ponerle pipa, que si no, no va a matar ni a Clifford. Vamos a ponerle armadura. Electrónica, ¿para qué? Aumenta la capacidad del escudo en 30 puntos. Recupera 400 puntos de casco adicionales durante las reparaciones de vehículos. Decodificación paso, que ya se la voy a subir a este. Vamos a ponerle otra más. Armadura y electrónica, venga. Pista. Y ahora me decía el otro de ir a la academia de no sé qué. Vuelve a la torre, no sé qué, no sé cuánto, solo la acuariana. Pues vamos a la academia del tal, a ver qué cojones... Ah, vale. Ya sé por qué hay que ir a la academia. Vamos a hablar con el payaso de antes. Bueno, vamos por el ascensor que era aquí al lado ya. Bueno. O no. Bueno, igual llego antes por el ascensor, ¿eh? Sí, venga, vamos por el ascensor. Y bueno, otro fallito que tiene este Mass Effect 1 es que solo puedes correr, o sea, sprintar cuando estás durante el combate. Aquí si le das a correr simplemente se pone el zoom este. Y yo no veo que corra más. Realmente yo creo que está a la misma velocidad. Bueno, la verdad es que en el 2 lo que es el sistema de combate y los movimientos del personaje los mejoraron bastante. Sobre todo el tema de cubrirse, disparar. Aparte que lo simplificaron demasiado ya comparado con este. Este ya os digo que es el más RPG de todos. El 2 ya simplificaron muchísimas cosas. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case,
Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Vamos a hablar con el diplomático este de antes, que estaba por aquí. Luego hay que ir allí enfrente, creo que es. Allow me to be your guide. I've told you before, you're not allowed in here. This one believes it has the Bueno, esto es una secundaria, supongo que será. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? Porque le falta inteligencia. Because it's a big stupid jellyfish. How can I convince my superior that I deserve a promotion if I cannot convince this annoying jelly to leave? I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. If you'd like, I could talk to the Hanar for you. I have argued with the stubborn jelly. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? The CSEC officer is just doing his job. You're causing trouble. This one is too humble to suggest that the CSEC officer is personally biased. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. Ah, pues no me deja aún usar las cosas de virtud, tío. What if I purchase the evangelical permit for you? Finances are only a partial limitation. This one does not believe that one should pay in order to speak the truth. However, this one also does not possess the 150 credits necessary to purchase the permit. I knew it. You're not just evangelizing, you're panhandling. This one desires no charity. It only desires to spread the truth of the Enkindlers. I'll be back. This one will continue to spread its message. Bueno, es que también... Bueno, decía yo que las secundarias no son importantes, pero bueno, también te dan más puntos de cualquier cosa para subir nivel. ¿Y dónde coño era el bareto? Bueno, ahora da igual que hable con él porque no voy a tenerlo de... Uy, uy, uy. Vaya trallazos. Vamos a las embajadas, ya haremos estas movidas después. Sí, pues es aquí justo. Cuando tenga más virtud y rebeldía, si tal hago alguna de estas secundarias. Esta, por ejemplo, era una parida que era allí mismo, ya lo solucionabas. Pero hay otras que te mandan ir a planetas incluso. Que ya es más coñazo. Mira, allí está el Notas esperando. Aparta. Mira, está dando unos trallazos a esto bien ahora, ¿eh? Joder. In other news, Exogenicorp is still denying reports that one of their survey teams has gone missing in the Hades Gamma Cluster. When asked why communication with the survey team was suddenly cut off last week, company officials refused to comment. Estas noticias a veces son misiones secundarias también. O sea que tendrías que ir hasta esa galaxia y comprobar los planetas. Que eso lo de la exploración de los planetas, ya lo veréis más adelante, también es un poco coñazo. Pero bueno, en el 2 sí que es un coñazo que flipas. En este aún era pasable que vas con un vehículo por ahí haciendo el gilipollas.
Pero en el 2, mi madre. ¿Y aquí a quién quería que viera? Tenía que ir por aquí. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. A ver... I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. This isn't right. The Normandy belongs to you. You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. Why didn't you ever mention this? What was I supposed to say? I could have been a Spectre, but I blew it? I failed, Commander. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is, I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. I had my shot. It came and went. Now you have a chance to make up for my mistakes. Saren's not gonna get away this time. Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The conduit. He's got his Geth scouring the Traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Pharos system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Maybe you can figure out where the conduit is before he does. The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the conduit, and we stop the Reapers from returning. I'll stop him. We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice on that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Vamos a por ella primero. Sounds like we should head for the Artemis Tau cluster. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. I'll take care of Saren. You take care of the political fallout. Not exactly the answer I was looking for, Shepard. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. El Udina este es un gilipollas, pero bien. Yes, Commander? I want to know the truth about you and Saren. I want to know about the mission you were on together all those years ago. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back out. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. I'm guessing things didn't go as planned?
Saren and I split up to cover more ground. Then about halfway through the mission, there was a massive explosion in the refinery core. Officially, it was ruled an accident, but I think Saren detonated it on purpose to draw off the enemy guards. He was smart. You needed a diversion. This went way beyond a simple diversion, Commander. The explosion tore the refinery to shreds. The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Nobody inside survived. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500. Mostly civilians. Saren didn't care. The target was eliminated. Mission accomplished. And I ended up taking the blame. That ended all talk of me joining the Spectres. Saren caused the explosion. How'd he pin it on you? In his report, Saren accused me of blowing his cover. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. Saren's report was all the proof the Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. Why'd you let him get away with it? Who do you think the Council was going to listen to? Me? Or their best agent? I had a bad feeling about him right from the start. I should have been more careful. Maybe I could have stopped things before they got out of hand. The only thing I care about is stopping Saren. You're right, Commander. It's no good living in the past. I should go. I'll be here if you need anything. Bueno, pues vamos a la Normandía. Stand by, shore party. Contamination in progress. Decontamination in progress. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Captain Anderson should be the one in charge. It's like I'm stealing the ship from him. Yeah, the captain got screwed. But it's not like you could have stopped it. Nobody's blaming you. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. Listen up, Normandy. This is your commander speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. And I refuse to let anything get in the way of that mission. The Council wants to ignore this. That's no surprise. They never helped us in the past, no reason they'd start now. But we don't need their help. We can do this on our own. Wherever Saren goes, we'll follow. Wherever he searches for the conduit, we'll be there. We will hunt him to the very ends of the galaxy and bring him down. None of the other species has the guts, grit, or balls to deal with this. So it's up to us. We're the only ones who can stop Saren. I swear to you all, we will stop him. Well said, Commander. Captain will be proud. The captain's not here. I'm in charge now, Joker, and time's wasting. Get this bird in the air. Yes, ma'am. Yes, madam. Vaya jefa, mira, ya me dieron 4 de rebeldía por el discursito macarra. Bueno, aquí hay que ir al mapa de la galaxia ahora. ¿Qué es este de aquí? Alejar cámara. Bueno, pues con esto es con lo que se viaja por el espacio adelante. Ahora hay que ir a... No, ¿cómo hago para...? Ah, vale. La ciudadela... Más para afuera aún. Pues no es... Aquí están todas las galaxias a las que puedes ir de momento. Bueno, de momento... Igual luego aparecen otras, yo creo que sí. Y bueno, esto de Estación Pináculo, por ejemplo, es un DLC. Es un DLC que salió, que es una mierda de DLC, que es como una especie de campo de tiro en el que tienes que hacer pruebas en tanto tiempo, o sea... Una parida. Este es otro DLC, que es el del asteroide X-57, que bueno, este ya está mejor.
Es una misión ahí, bueno. Y el resto nada, son de la historia. En el Mass Effect 2 sí que hay más DLCs y muy guapos además, y que duran bastante. Porque este como mucho, el de Asteroide X57 durará, pues si llegará la hora. Ni de coña, vamos. Pero bueno, eso ya lo haremos más adelante. Ahora vamos a ir aquí a buscar a Liara. Y bueno, la coña es que ahora hay que ir explorando cada cúmulo de estos hasta que aparezca. Vale, ahora ya estamos dentro de Esparta, entonces ahora hay que ir mirando planeta por planeta. Aquí le das a prospección. Y bueno, aquí se ha encontrado gas. Aquí los minerales y gases y cosas así que te encuentres, pues la verdad es que no tienen mucha importancia. En cambio en el Mass Effect 2 sí que hay que explorar, porque necesitas para mejorar armas, mejorar la nave. Y ya os digo, I'm picking up a signal from the la planet's exploración es surface. bastante más coña. It looks like an automated distress beacon. Aterrizar. Vamos a ver qué se encontró aquí. Ya os digo, hay algunos planetas que simplemente encuentran así como una anomalía, en los que te dejan aterrizar y vas a algunas instalaciones y son como mini misiones algunas. Aquí vamos a llevar a Williams y a Grex, venga. Creo que ahora puedo usar el vehículo este de exploración, que eso sí que está bastante guapo. Esto en el 2 y en el 3 lo quitaron. Bueno, en el 2 lo metieron en algún DLC. Y bueno, ¿esto cómo era la historia? Vale. Ahora hay que buscar aquí pues lo que haya en el planeta, en el mapa. Aquí hay señal de emergencia. Restos, que normalmente es una caja para abrir de estas como de seguridad, que voy a pasar de ella pero bien. Vamos a ir aquí a señal de emergencia. Pero espera, coño. Ahora. El vehículo este es lo bueno que tiene, es que sube por donde sea. Señal de emergencia, sí, se da. Bueno, este no es el planeta al que tengo que ir, en el que está la liara esta. ¿Cómo se llamaban los bichos estos? Fauces trilladoras, algo así. Zasca, medio de mí. Una palma este cabrón. Joder, con los toquecitos del puto ratón. Igual es que no le estoy dando. Ahí palmaste, ¿no?
parar. ¿Cómo salía del vehículo? Oye, ¿cómo coño salgo del vehículo? Claro, es que ahora como tengo las teclas aquí puestas en el... con la Q, eso, ¿vale? Alliance soldiers. Looks like they were lured here by the distress beacon. Son paridas así las anomalías de los planetas. Luego las otras dos que hay aquí en el mapa seguramente sean, que en todos los planetas son así. Unos serán unos restos de insignias turianas o de matriarcas Asari, de cosas así que vas coleccionando. Y eso, hay 10 en todas las galaxias para rayarte a buscarlas si quieres hacerlo, vamos. Pero yo como que paso. De hecho vamos a volver a la Normandía, pero ya... ¿La Normandía cómo se volvía? Aquí. Es para enseñaros un poco cómo es lo de la exploración de los planetas. No suele haber misiones interesantes que hacer, salvo alguna secundaria. Y os digo, si os ponéis a explorar todos los planetas que hay, pues... ya solo estás explorando 10 horas de juego. Y al principio, hombre, hace algo de gracia ir con el vehículo y tal, pero al final acabas cansadito de él. Bueno, pues este ya lo hemos registrado. Y bueno, vamos a ir dejándolo por aquí ya. Vamos a mirar un par de ellos más. A ver, mira este. Vamos a mirar este. Nada, en este ya no me deja ni hacer nada. Prospección. La exploración orbital ha detectado un pequeño depósito de plutonio. Bueno, aparte, también es importante explorar un poco porque en el Mass Effect 2, o sea, dependiendo de lo que hayas explorado aquí, pues empiezas con tal cantidad de minerales y de créditos también, incluso de puntos de virtud o de rebeldía, según lo que hayas hecho. Bueno, aquí no hay nada de nada. Vamos a ir a Macedón. Entonces eso, ya os digo que las decisiones que tomas en un Mass Effect son muy importantes para el siguiente, porque todo va enganchado, es la misma historia realmente. Si te muere un personaje en el 1, pues ya no te aparece en el resto de la saga, obviamente. Porque cuando tú empiezas el Mass Effect 2 puedes cargar la partida del 1, entonces todo lo que hiciste en el 1 pues continúa en el 2. No, es escritos de una matriarca Asari, por ejemplo. Y habrá como 10 para coleccionar, movidas así. Aquí nada de nada. Vamos al siguiente. Bueno, aquí había otro. Este. Xenón. Pues imaginaros hacer esto por todas las galaxias. Te da la risa, vamos. Salamis. Igual hay salchichones aquí. Pues no, no hay ni salchichones. Aquí tampoco. Prospección. Helio 3. Qué rico. Proteus. Prospección. Bueno, ahí os pone las características de cada planeta, pero bueno, no me voy a parar a leerlas, obviamente. Joder, va a estar en el último, macho, la más mítica de todas. Faistos.
acordado del nombre del planeta que era. Zacros. Cerum. Puede que sea aquí. Sí, es aquí, joder. O sea que ya te dice aterrizar directamente. Pues bueno, una vez que aterricemos aquí lo vamos a ir dejando, porque llevan 40 minutazos. Y esto para renderizarlo pues lleva su tiempo. Sobre todo con mi pedazo de ordenador de hace 4 años, que tardará 3 horas y pico. Bueno, y aquí vamos a llevar... a Garros y a Williams. Y bueno, ahora vamos a buscar a la miembro del pelotón que falta. Bueno, pues lo dicho, chavales, lo dejamos aquí y seguimos en el siguiente capítulo. Adiós.